30 ka. Sige, di mga butante yung kaganina. Ayun na. Pasti. Kabalo ba lagir ka? Kang bas kanang kuan kana lang mga butante. Ayun na, gigayaga man matan. Lagi. Perang ka jud. Sino dan na jud? Kanang kuan bagay para seryoso ba ini? Dili ba binuha para rin sa bayan. Ting. Ito counting tayo. Kay Team Marcos 0. Wala si Marcos diba? 0, 10 to 30, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45. Kani Vice Mayor, Alag. Basik mingon sila bahis ba nga may video. Size, Unum. Baste Duterte, 5, 10, 15, 20, 25. Ito kay Carlo. Ito kay Carlo, Mayor. Carlo, upat ng kimpan, Carlo. Tatay Digong. Tatay Digong, 5, 10, 15, 20, 25, 30. Kumuntag ko sa'yo. 5, 10, 15, 20. Bishop. 20 kay Bishop. Ay kay Juan Garcia. 20. Ito kay Umar. 5, 10, 15. Okay, andito tayo sa may Barangay Duterte, Arcastillo. Magkalistorbi tayo. Pasok tayo dyan no, sa may Coastal Road. No? Project. May Coastal Road dyan mga project. Magkalisorbi tayo ito Congressman at saka Vice Mayor, meron tayong Mayor at saka meron tayong Team Duterte, Team Marcos, ayan. Hanap tayo. Okay lang boss? Tayo. Butante ka boss? Butante? Magkuhan siya ko eh. Kalisorbi, wala pa ito ay pasahero din mo. Usuod ko diya sa Barangay Duterte ba? Kalisorbi lang ni siya. Congressman sa 2nd District. Natay Garcia, Umar. Umar ba ko? Team Duterte, Team Marcos, kanang mga senatorial niya. Duterte. Team PDP laban o kuan alyansa. Mayor nimo. Digong. Digong, Vice. Pasti. Sulod ja dahan tao diyan sulod no. Mukhang ko sulod ko diyan karon. Pasti, Vice Mayor, Tatay Mayor. Kalisorbi lang ni basta okay lang boss. Okay, problema na. Team Duterte. Busy karon no kay natin ni kuan na eskwelahan dia. Oh, eskwelahan. Umar Duterte. Pantong na busy kayong sikad no. Boss, butante ka, boss? Survey lang ni boss, kay musod mong kudya, Barangay Duterte. 2nd District mo na, di ba? Garcia, Umar, Congressman. Dito! Congressman ni mo. Kampos ba ka? Ito ka! Congressman ni mo. Survey lang. Oy, kampos! Ha, Umar. Team Duterte, Team Marcos, mga kuha ni siya. Kampos mo na! Duterte. Senatorial. Mayor mo. Duterte. Duterte, Vice. Sara. Si Sara? Hindi, si ko man eh. Soriano, Basti, Alag. Basti. Oh, sige, thank you. Si Madam Sara ya. Nan survey lang ta. Sige, daghan og ganda rin. Uwang, sulit Duterte. Pasahero. Alawgaw. Solid. Ma'am, good morning. Okay. Koy, okay lang. Koy, okay lang, koy. Pagod Duterte ko. Kuan lang siya, kanang kalisorbi lang. Team Duterte, ay kanang kuan, Congressman, 2nd District, Umar Duterte, Garcia. Duterte ko. Duterte ka. Team Duterte, Team Marcos. Duterte ko. Duterte ka po, sige, Duterte tatay. Sige tayo. Ako lang ikuan sulat tayo para makita nimo tayo. Survey lang ni survey. Team Duterte. Taga-dari man mo no? Basta diri. Barangay Duterte man mo. Sige, ato ni kuan kali survey ra ni siya. Okay, thank you. Ayan. Koy, okay lang koy. Kali survey lang. Nanam ko diri. Barangay Duterte man, di ba? 2nd District na Congressman Garcia. Umar Duterte. Kani mga senatorial. Team Duterte. Mayor mo. Nograles. Si Carlo. Vice. Alag. Okay. Team Duterte. Tatay Mayor, no? Tatay. Team Duterte. Si Busing. Umar. Imuhang Alag. Imuhang Vice. Ang imuhang Mayor si Carlo. Okay, thank you. Survey lang. Nalam ko din boss. Survey lang boss. Sal, kuan man ka. Butante man ka. Nako sa 2nd District, Barangay Duterte. O sa Arcastillo. Imang congressman nimo. Duterte, Umar. Team Duterte gyapon. Mayor. Vice. Duterte, solid Duterte si Busing. Okay. Tatay, kali survey lang ni sa Duterte. Senatorial ni. Kani Umar. Basti. Okay, thank you. Ha? Salamat. Koy. Okay lang, Koy. Kali survey lang, alam mo ko dali. Congressman. Sa 2nd District.
Aman mo Garcia, Umar. Garcia. Garcia. Imong kuan senatorial, Team Duterte, Team Marcos, Team Duterte. Duterte. Mayor, Mayor ako si Juan. Duterte. Tatay, Vice. Juan Paste. Paste, okay, thank you. Survey lang ni kay alam ko din sa barangay Duterte. Si Garcia no. Ah. Dari Baste. Okay, thank you. Ayos. Boss. Ria boss, dili Ria. Okay, thank you. Boss, survey lang. Survey lang, alam ko din. Oh. Barangay Duterte o di sa may Castillo. Kali survey lang ni siya. Garcia mi. Sikan district kong ni. Da. Garcia. Garcia. Imuhang congressman nimo. Ang imuhang senatorial Team Duterte, Team Marcos. Team Duterte. Team Duterte Mayor. Mayor at Nograles. Nograles, Vice. Di na mo lista deh. Bili sa Vice nimo. Al-Ag. Alag, ako na isulat oh. Tatay, ang Mayor nimo tatay. Adili, Nograles. Ay, Nograles, sorry. Nograles, ako lang ikon karon. Ano na ako trabaho pa sa boss, sa media pa boss. Oh, cancel lang ko to. Kani dire. Sila. Team Duterte, Team Marcos. Team Duterte na. Team Duterte. Dire, Garcia to no? Oh. Nagkuhan di ka ni boss, kali-kali ka budi ka. Alag, Dinsan pa ko na sa inyo. Baste. Media pa po. Soriano. Alag, okay, thank you. Ako ito cancel ka tatay, nalista na ako din, nalista. Sila. Kuma naman ha? Thank you. Boss, okay lang boss. Kali survey lang. Pagka congressman sa 2nd District, Garcia, Umar. Garcia. Garcia, Team Duterte, Team Marcos. Mga senatorial ni. Mayor mo. Nograles. Nograles, imo ang vice. Al-Ag. Alag, okay, thank you. Carlo. Si Team Duterte. Wala, si Romualdez di. Garcia, no? Garcia. Alag. Okay, thank you. Kumabulag, kumuboto ko kay Maldis. Sige. Butante ka? Sige, asa may mga gisman doon, 2nd District. Umar, Garcia, Umar. Duterte man ko, Duterte ko tanan. Tanan ka Duterte, sige. Atong isulat na lang, Duterte tanan. Duterte, Baste. Tatay Digong. Nana to ganina, lista to ganina. Team Duterte. Umar. Okay, ayan. Baste, mana lista na. Okay, thank you. Ikaw, boss. Kali survey lang, boss. Okay lang. Alam mo ko dali. Butante mo ka, di ba? Duterte, dito sa mga barangay Duterte. Imuhang guwan mo, congressman mo. Congressman. Garcia, Umar, okay. Team Duterte, Mayor. Vice Bernie, okay. Tatay ang Mayor. Team Duterte, Garcia, Kenny Baste. Si Alag. Okay, thank you ha. Survey lang. Okay, butante. Butante dili. Ikaw butante kay? Sante. Oh sige, kayo survey lang. Nanam ko diri. Oh. Survey lang sa 2nd District. Umar, Campos. Duterte. Team Duterte, Team Marcos, mga senatorial ni. Kani, Duterte yapon. Duterte, Vice. Duterte. Baste. Oh, sige tatay, sige. Team Duterte, si Busing. Survey lang, Umar. Kani, Baste. Okay, thank you. Okay. Sige, lamat. Koy, kayo survey lang, nanam ko diri. Survey na lang, bagong musudya. Imuhang kuan mo, senatorial ay ganing candidate si mo, congressman, 2nd District. Duterte, Umar. Kani, senatorial ni. Duterte gyapon, Mayor. Vice. Duterte tanan, sige, sulit sa tatay Duterte. Okay, ayo sa biyahe, Team Duterte. Kayo survey lang ko rin sa may Castillo, Barangay Duterte. Okay, thank you. Salamat. Koy, okay lang, Koy. Isa ko kamay. Oh, kay kuan sa oras ko isang oras ya. 9:43. Magalas 10. Oh, 9:43. Sige. 9:43. Tama na. Kuan lang. Congressman sa 2nd District. Duterte mo tanan kol? Ha? Duterte. Duterte mo tanan. Oh, Duterte. Duterte na tanan kol. Tatay Digong din ni. Oo. Basti. Ako man ninang na. Ninong. Okay, Team Duterte, Umar Duterte. Okay, thank you. Salamat. Mana man ganyan? Ninong. Mana man ganyan no? Pas pasan ni mo nakahatod na kanito. Dali ang bali eh.
sulod ang ganyan. Umana ka lagi. Okay, manam ka no? O, lagi tuyok di ka. Hindi lamat. Sulod gurun. Koy, umana ka? Kali survey lang. Butante ka? Tindo 30 senatorial ni. Ama ka? Tindo 30 kani, mayor. Vice. Kani. Congressman. Oh, Mar, sige, thank you. Ikaw, Koy. Ayaw mo tama, daliar yung tuyok de. Kuan eh, kali survey lang, okay lang? Oh. Imuhang congressman ni mo si Sikan District. Garcia, Umar. Umar. Imuhang vice mayor. Soriano, Baste, Alag. Baste, mayor. Hani? Tatay, Tindo 30, Tim Marcos, senatorial niya, PDP laban, Alianza. Okay, thank you. Sige, salamat. 1, 2. Dua itong lista. Dito, si Umar. Dua gyapon ni, Tindo 30. Okay, thank you. Koy! Kali survey lang, Koy. Koy, survey ko to, Koy, be. Masayro ko. Okay, baktas to. Dito, nagang tao dito, no? Oh, kali survey ko. Ikaw, kali survey ko. Naanaman ka dali. Kani. Parang kay Duterte man ino, Sikan District. Yung hang congressman mo, kinsa man yung hang congressman sa Sikan District. Garcia Campos, Umar Duterte. Mga Koy. Di, dito lang. Kali survey lang ako. Ay, dito ako kay daghang tao dito. Ikaw, dili ka butante? Ha? Oh, kala mas survey lang man ni siya. Ako na isulat. Oh, si Garcia. Garcia, si Baste. Survey lang man ni, lista lang man eh. Tumato ko dito, Koy. Sige. Dito tayo. Habang nagabiyahe ta, sabay mo ha. Ako. Oh, Garcia, imuhang mayor. 30, vice ni mo. Soriano, Baste, Alag. Tindo 30, Tim Marcos. Tindo 30, si Busing. Okay, ako isa ha. Si Garcia to no? Sikan District. Ano naman siya? Oo. Habang nagabiyahe ta, tatay. Sakay ko, gay, murag. Dahil ibang baktasan. Baste. Hapon, tago, basig muulan yung hapon ba? Muulan gabi no? Lagi? Daghang tao dito, pagkawas no? Diyan sunod, daghang tao dito sunod no? Okay, dito tayo sa may Barangay Duterte. Arcastillo. Kag-survey tayo dito. Nadiskulihan tayo dito ini. Pantog lang daghang tao no? Dire ko. Okay, dire ko sugod. Sulod ko. Okay, ito tayo. Pila, boss? Okay, saan ta? Sayro? Ay, parking niya. Ha? Ay, turno niya. Okay, thank you ha. Namat. Thank you. Koy, okay lang. Kali survey ko, nanam ko dali sa Barangay Duterte ba? Kali survey lang siya. Sikan District. Natay Congressman Garcia, Umar Duterte. Imuhang kuan, senatorial, PDP Tim Duterte, Tim Marcos. Tim Duterte, vice nimo si Soriano, Alag, Baste, Alag. Baste, mayor. Samot. Duterte. Tatay. Suli din si Busing. Sikan District, Tim Duterte. Dire ko magkali-survey dire, daghang tao sa no? Okay, salamat ha. Yes, sir. Survey lang, thank you. Ito tayo. Koy, okay lang, Koy? Okay lang, kali survey lang sa Barangay Duterte. Kali survey, okay ra? Apel ka sa kong survey? Oh, sige. Oh, Kani? Congressman Sikan District, Garcia. Kani, senatorial ni, Tim Duterte, Tim Marcos. Wala, bungkag ko. Selected ko. Abot si. Oo, selected ko siya. Kani, imuhang vice mayor. Vice Mayor. Wala sa ko na Vice Mayor. Wala sa ka, imuhang mayor. Ka na Mayor. Number 1 na siya. Saman, Surya. Nogales, sige. Wala pa kay vice no. Tim Marcos, boot. Ato ni utangan. Boot si Busing. Dari Garcia. Nya imuhang mayor, wala sa mayor tatay. Si Carlo. Okay. Sige, boss. Survey lang. Buta Duterte kay bago yung dawa kayo na. Sige, thank you ha.
Pasa ka, kanang undecided sa ka. Pero kada siya boss, dili bagay siya tinuol Ha? pag-abot na sa Duterte na ibutang niya. Ah, Duterte ka tanan. Duterte mo dyan ko. Ah, sige, sige. pag-abot sa panahonan, wa pa na tuisun pa. Tuisun. Sorbi lang ni. Sorbi na na. Sorbi na na. Oh, sorbi ra ba ni? Sa Mayo rin balan. Ano ni? Si Duterte. Pamilya, medyo na ay pagbutuhan. Oh, namay mag-asawa gani nagalina ko, Dili right? na magyana. Pag-abot na dito si Butante dito na nga. Ito na ang final decision. Naiya, sige, thank you. Salamat. May kustal din dito, no? Oo, sige lang. Okay ra. Boss, Butante, boss, okay ra? Sa Kali Sorbi lang. Butante. Makabuto mo, Butante mo sa Duterte, o sige. Kani, Team Duterte ni siya sa PDA senatorial. Team Duterte o Team Marcos? Team Duterte. Ang yung vice mayor niyo, Soriano, Basti, Alag. Ma'am, dire mo. Bante, Duterte mo. Tatay, Mayor. Bishop, Carlo. Tatay, kani siya, inyong congressman ninyo, second district. Congressman, last na lang boss, last na lang. Duterte gapon, Umar, sige. Kaya sorbi lang ni isa, dua. Ikaw boss. Duterte na siya, Duterte. Duterte gapon ikaw, no? Sabi. Barangay Duterte ko dito rin. Lagi, di barangay Duterte. Isa, dua, tulo, upat. Baik, ano sa po, baby? Isa, dua, tulo, upat. Barangay Duterte, isa, dua, tulo, upat. Umar, isa, dua, tulo, upat. Okay, thank you. Barangay Duterte, thank you. Salamat. Ito tayo. Boss, kami sorry bilang, dito sa may barangay Duterte na, alam ko dari. Mga senatorial ni, Team Marcos, Team Duterte, Team Marcos. Wala, sorry bilang. Ako, ha? Duterte mo ko. Team Duterte ka? Duterte ka pun. Duterte, kani, imong congressman ni second district. Duterte ka pun, sulod din si Busing Duterte. Pas-pas tingin pa sa hero dito rin, no? Kaya dito ganina, no? Survey, mga driver pa. Pas-pas kayo nakatudugan. Okay, salamat. Thank you. Yan, dami tao dito sa loob. Ito tayo. Ma'am, okay lang ma'am. Ngayong buntag sa barangay Maski di pa kun mo tagaan. Kaya survey lang ni. Duterte ba yan? Team Duterte ka. Mayor mo. Duterte. Duterte ka pun vice. Bayis ako si Kuan. Duterte. Duterte Basti. Ay mo ang congressman mo, second district. Umar. Yeah. Survey lang man ni. Survey. Kantin sa mo kang Umar mo. Barangay Duterte, no? Maski di na ko rin mo sultian. Makadabot Sige, ko kung ayuda nila din. Survey lang. Okay. Ma'am, ikaw ma'am. Butante ka. Duterte ka po si ma'am. Sige. Okay lang, mapil mo sa akong kalye survey. Oo, wala problema. Oh. Asa pa ko mga kuan. Sige. Dari ayah Duterte ni tanong mo. Kalye survey. Okay, thank you. Salamat. Thank you. So, dadali. Okay, ito tayo. Tingnan natin dito. Koy, may buntag. Ma'am, may buntag, ma'am. Dito sa may barangay Duterte. Kali survey lang ni siya. Urbaan ang butan. Hindi, survey lang ni survey. Sa second district, di ba? Congressman Garcia Umar. Sinay kay video ha, no? Okay lang, ako lang i-block. Hindi lang gusto. Sikuan lang ako yung naong. Adili, kali survey lang man siya. Wala may problema kay survey lang man eh. Naman tayo ko ano. Magay nindot na inatay video kay Usara wala sila, sir. napod tayo kuan ba kopya ba. Oh, dili mo gini. Usara wala sila katim. Duterte ka. Usara wala sila katim. Magani pero naglaban mo sila. Kalaban sila karon. Naglaban si Garcia o si Dati mo rin kauban siya. Dito sila kalaban mo rag niya. Wala lang si Sir Javi kay para sa katawhan po na Ang iya. sa may kuan, kasi survey lang man ako kung isman sa second district. Ikaw ra, Sir Rafi. Ikaw. Ikaw na yan. Ikaw, sir. Para. Sabi, imuhang Pila mo ko na. kani. Ang imuhang kuan, mayor ni mga mayor, Duterte. tatay, vice, si Soriano, Basti, Alag, Alaga. Imuhang kuan, kasi senatorial eh. Senatorial. Team Duterte, Team Marcos. Ikaw, ma'am. Ay, gusto bagay ko. Ay, kali survey lang, okay lang. Kali survey lang. Oh, basta man. Team Duterte, Team Marcos. Duterte ta kay. Duterte. Duterte basta palayason ta dere. Oh. Imuhang vice nimo. Vice. Duterte. Basti, Duterte, mayor.
Tatay Japon. Tatay, ang kanimo ang congressman nimo. Sikap Umar. Solid Duterte ta. Si Kuman siya si Kanang District, si Garcia Umar. Duterte Japon. Oh, Duterte gapon. Sige, dalawa kung ilista para makita nimo. Ang ilista na ko ha. Dalawa. Ya bawal Isa, sa kuya kay maestra ko. duha. Kuya porta na sige di ba. Tulo. Wala ko ba luna di porta. Oh, ma'am. Thank you. Ko anang akong diwa. Thank you. Salamat. Okay. Sorry i-block ay ikuan ako na kuya na bawal sa Oh, maestra. okay lang. Thank you. Sir, okay lang, sir. Kasi survey lang. Nanam ko dito. Ha? Duterte ka? Dapat na, sir. Si Masay Chip ka. Duterte tanan si Busing. Sige. Umar. Team Duterte. Dito. Basti. Tatay Digong. Okay, thank you. Lamat. Kasi survey lang. Ito tayo, pasok tayo dito. Tingnan natin dito. Wala, nang malis na si Busing. Hindi natin na klaro kay busy siya. Ma'am, okay lang, ma'am. Kasi survey lang. Kalisorbi lang sa Barangay Duterte, Natay Mayor, Team Duterte, Team Marcos sa PDP Laban o ang alyansa, mga senator. Ka Team Duterte, Team. Kani, ang congressman nimo. Ha? Kani? Si Garcia. Imo ang mayor. Mayor na ko, Duterte. Duterte, vice nimo. Vice na ko, Sara. Dili, si Kuya man eh. Soriano, Baste, Duterte, Alag. Ha? Baste. Wala pa si Sara. Mga presidente ito, degana niya sunod. Mio, Tatay Digong, Garcia, Team Duterte, si Ate, Baste, Vice. Sige, thank you. Salamat. Ito tayo. Tingnan natin kung okay lang ba ito. Masali sila sa ating Coastal Road ng project ng Davao City. Okay lang, ma'am? Apil ka sa akong kalisorbe? Kalisorbe lang. Mga senatorial, PDP Laban o Alyansa. Team Duterte, Team Marcos. Team Duterte. Ang imong congressman ni Musican District, Garcia Umar. Dere sa Umar. Duterte, Mayor. Si Duterte. Vice. Dere. Okay, Musican District, bigyan mo dali, no? Oo. Okay. Tatay, Mayor. Survey lang mo siya. Umar. Team Duterte. Basti. Okay, thank you. Thank you mga. Salamat. Okay, dito tayo. Okay. Ano tayo ng butante? Okay. Dito tayo. Pasok tayo dito sa loob. Yan, no? Medyo malakas yung ulan. Kaya ito, may tubig dito. Pasok tayo dito. At least, dito na tayo. Ang oras, tingnan natin yung oras, be. Ano man yun? 10:43. 9:43, dapat 10:30. Koy, okay lang, Koy? Happy ka sa kong kalye survey? Bukas mo rin. Okay ra, ha? Sunod na lang. Survey lang ni. Sunod na lang. Sunod lang, sige. Thank you. Ito tayo. Hanap tayo dito. Ito yung Barangay Duterte. Tingnan natin. Yan ang coastal road dyan sa may Arcastillo segment. Yung gina-update natin. May project po dyan na Davao Coastal Road Development. Yan, shoutout kay Kuya G, yung taga Batanggenyo. Sama natin. Koy, okay lang, Koy? Kali survey lang, okay lang? Apil ka sa akong survey. Kaning congressman sa 2nd District. Garcia Umar. Umar, imong mayor. Mayor, Duterte. Duterte, Vice. Duterte gyapon kani mga senatorial ni Team Duterte, Team Marcos. Dili jud ko. Team Duterte gyapon, sige. Basti, Vice. Si ma'am. Ka ma'am. Kamera gyapon. Ay, sa ko pala mo. Isa na to, lista. Tatay. Apil ko diri be. Okay, ma'am, mayor. Ay sus puro mi diri. Si Umar. Team Duterte. Okay, thank you. Salamat. Gani min hulat og kisay mo surbi. Oh. Kala. Kamo nino kaning Barangay Duterte, Oh, Barangay. Arcastillo inya 2nd District. Oh. Okay, thank you. Salamat. Tuto kay ate. Ma'am, okay lang ma'am, apel ka ma'am sa kong kali survey. Kani. Natay Congressman 2nd District, Garcia Umar. Umar imuhang mayor. Mayor Tatay Vice. Baste. Baste imuhang kwan senatorial.
Bigong gihapon. Team Duterte, Team Marcos. Team Duterte. Team Duterte, okay. Shoutout kay ate dito. Okay lang, te. Basti, daw. Tatay, Mayor, Umar, Team Duterte. Team Duterte, okay. Ma'am. Ma'am. Apil. Dali, oh. Para makita ka sa kuan ba? Makita ni mo yung mga kuan. Laki. Ay, girik yun. Oh, Umar, yung mga Mayor. Ay, wait po. Tatay, Vice. Kano? Ang kuan eh, senatorial. Okay, susulit na si ate. Team Duterte si ate, basti. Dito na siya. Oh. Ulit ka rin diri. Kalye Sorbi lang sa may barangay Duterte. Okay, thank you. Salamat. Salamat, ma. Thank you. Salamat. Ayan. Butante. Butante ka, dili. Okay, thank you. Si Busing. Sing. Butante ka, Sing. Okay lang, Kalye Sorbi lang. Pwede? Kalye Sorbi lang siya. Congressman Second District, Garcia Umar. Si Garcia. Imuhang kuan, Mayor. Duterte pa rin. Tatay. Ang imuhang Vice. Soriano, Basti. Team Duterte, Team Marcos. Team Duterte. Si Basti, ang imuhang Vice. Tatay, Mayor. Garcia. Garcia, no? Imuhang pan. Imuhang Congressman. Garcia. Klaro na to. Okay. Team Duterte. Okay, thank you. Salamat. Okay, ito tayo. Yan, malawak itong Garcia, Barangay Duterte. Ito tayo. Para makalisorbi natin dito. May nag-request na magkalisorbi tayo dito sa may Barangay Duterte. Koy, okay lang, Koy? Kalisorbi lang, okay lang. Sorbi lang man eh. Pwede? Pwede ka mapin? Okay. Congressman sa Second District, Garcia Umar. Sorbi lang. Umar ka. Imong Mayor. Tatay, Vice. Sorbi lang, boss. Vice. Basti. Kani Team Duterte, Team Marcos, kuani, senatorial. Duterte ka, boss. Duterte may tanan na rin. Duterte tanan, sige. Duterte tanan. Dua. Umar, Tatay, Mayor, ang Vice, Basti. Team Duterte. Ikaw, ma'am. Di pabutan. Thank you. Salamat. Ito tayo. Ito, busy. Koy, busy pa man. Tayo dito. Okay lang, magkwando? Okay lang, boss? Kalisorbi lang, okay lang? Okay. Ikaw, boss? 30 ka tanan? 30 ka tanan. Kunin siya kaning Congressman raw. First District, Second District, Garcia Umar. Duterte kayong ragwa. 30 ka na? Panan ng Garcia. Nalagay mo ka pa. 30 yung tanan, sige. Atong ikuan. Kaya na dugay na si Garcia. Wala man. Igo. Di man na ito makita. Dili, eleksyon. Kitaan. Sige, mga sa... Duterte kayo taga Davao. Ito pa si mga sa Congressman mo si Kuan. Umar. Duterte tanan kayo. Duterte tanan. Ikaw, Koy. Magyapon? Duterte yapon. Ang mana si Kuya. Okay, Duterte daw tanan yapon eh. Slide ni Duterte ito eh. Sulit din rin. Sulit nga dyan. Okay, thank you. Salamat. Ayan. Thank you. Hindi na kakailangan mo. Wala na, taog na. Sige, thank you. Survey lang. Salamat. Okay, dito tayo. Kalye Sorbi. Barangay Duterte. Ayan, malawak itong mga kabayan. Shoutout kay Dinature Adventure. Yung project update yung channel niya ngayon. Nag-update sa project yung barangay ko niya, Coastal Road sa likuran. Koy, okay lang, Koy. Kalye Sorbi lang, okay lang. Kalye Sorbi, okay ra? Makakuan ka? Butante? Ha? Sige. Okay. Hanap tayo dito. Kalye Sorbi. Ma'am, okay lang, ma'am. Kalye Sorbi lang. Anam ko rin, barangay Duterte. Kalye Sorbi lang ni. Sorbi lang? Oo. Super, dali me. Congressman Umar. Mayor. Super, ang Tatay, Vice. akong vice, super. Basti. Kani, mga senatorial. Ay, mao na gyud. Team Duterte, Team Marcos. Basta PDP laban. Nyami dire ang Sige. kuan. Pagbuan mo buwan ha, listahan. Pagbuan yung para makuha nyo. Team Duterte, Team Marcos, PDP.
Sige, gani. Ikaw, Mi. Marigyapon, sige, duha mo. Basti, Uloy. Tatay, Mayor, Street may street. State Team Duterte ni, Umar, Wala. Team Duterte. Surface yan. Okay, thank you. Salamat ha. Dito, Duterte, gyapon din na. Oh, Duterte. Sige, Barangay Duterte. Ayan, medyo malawak itong Barangay Duterte mga kabayan. Hanap tayo dito. Mag-busy si Mami. Ito tayo. Pwede natin Kalye survey. Ayan. Dito tayo kay Mami. Mi, may buntag, Mi. May buntag. Okay lang. Kalye survey lang. Sa Barangay Duterte. Kalye survey lang ni Mi. Pag-congressman sa 2nd District, Garcia, Umar Duterte. Survey lang. Okay lang. Ha? Ikaw, ma'am. Naman siguro. Butante ka? Dili pa ikaw. Ma'am. Abang ko dali sa Malita, mang ko doon. Oh, thank you. Salamat. Okay lang. Dito tayo. Hanap tayo dito. Ito kay Mami. Mi! Okay lang, Mi? Ito, busy pa si Mami. Hanap tayo dito. Hanap tayo dito. Hanap pwede natin mag-Kalye survey. Ito si Mami. Mi, okay lang, Mi? Kalye survey lang. Kalye survey sa Barangay Duterte. Congressman sa 2nd District, okay ra? Si Garcia, Umar. Umar, Garcia. Imuang Mayor. Duterte. Vice ni mo. Baste. Team Duterte, Team Marcos. Team Duterte. Sige. Baste ang Vice. Mayor. Imuang congressman ni mo si Garcia. Si Team Marcos at Team Duterte. Okay, thank you. Salamat. Okay, dito tayo. Malawak itong kuhan dito. Barangay Duterte. Medyo ano na. Dito, tingnan natin. Medyo mainit na. Dito. Goy! Okay lang, Goy? Kaya survey lang. Okay lang, Tay? Survey lang. Survey. Congressman sa 2nd District, Garcia, Umar. Umar po. Umar ikaw, boss. Umar ka. Mayor ni mo. Digong. Tatay. Ikaw, boss. Mga Magyam ka. Vice Mayor. Soriano, Baste, Alag. Baste. Kani, mga senatorial ni, Team Duterte, Team Marcos. Digong ni. Team Duterte, sige. Kayo survey lang. Baste, duha. Mayor. Tatay. Umar. Yan, survey lang niya. Luwag din yung Barangay Duterte, no? Okay. Napali sa tubangan din, no? Ito sa abang, no? Sige. Thank you. Kayo survey lang. Salamat. Koy, ang naman si Kuya. Ganina. Pag-isakyan. Sud ko rin. Ayan. Ito tayo. Ito sa may nahan ng kanuna ay Panabang Chapel. Ayan, no? Yung ano na. Napaka-luwag ng Barangay Duterte. Koy, okay lang, Koy. Barangay ko lang. Tama na ko. Ay, dito ganina, no? Koy, mana, Koy? Mana, Salamat. Di mo na, tama eh. Ito tayo. Mga driver. Kalye survey tayo dito. Ma'am. Okay lang, ma'am. Kalye survey lang, okay lang. Kalye survey lang. Pwede? Kalye survey. Maapil ka sa kong kalye, okay ra? Ha? Congressman sa 2nd District, Garcia, Umar. Kami ma. Sa karong magulo ko kapuan. Sige. Okay lah. Thank you. Selamat. Ito tayo. Okay lang, ni? Kalye survey lang. Okay, thank you. Busing. Okay na, boss? Mapil mo? Survey lang. Pangutan na. Kaya yung congressman sa 2nd District, Umar, Garcia, Umar. Umar ko. Umar. Mayor. Solid Duterte ni. Duterte rin. Ikaw, Koy? Ha? Ikaw? Kanila ang Ubus ko? Kubos ka? Kubos. Kubos, oh. Ang imuhang kuan, Dire ko. congressman, Garcia. Vice. Vice, alag ko. Basti ko, Basti. Baste, oh. Alag. Solid Duterte ni. Oh, Duterte si... Ikaw, boss. Team Duterte, Team Marcos. Wala mo ko ni sila ha. Kay Lini mo. Sige, bot ka, bot. Okay na. Oo. Sige, okay na. Oo. Baste. Baste ka, boss, no? Basti ko. Ako isasaw lang ni kay Ivan. Si Bossing, Alag. Alag. Naka-live ka? Okay ra? Okay ra. Oo.
Nograles, si Bisyap. Bisyap. Tatay. Ate ni. Bisa sahong tadi kasi mga sipyat ta. Umar, no? Umar Garcia. Garcia. Ayan. Marcos ka, no? Oh, wala. Okay. Tino 30. ko. Bot ka, bot. Wala ka. Sige, decided. Ayan. Mani resulta, oh. Dili ka sa butang-butang. Tindot. Wala din, nagbot ni, wala din, isa kanina ni. Daan siya. Wala siya. Decided. Kato ka Kasi, undecided. Kung dili ka sa Davao magkuhag-kuhag, Marcos, wala, no? magkuhag ag aning Tino okay, 30. wala jud. Okay, sige ba? Sige. Kayo sorry lang siya. Kilo. Nganin siya? Ini na, ha? Sige. Ilang? Boss, okay ka, boss? Butante? Gante. Kayo sorby lang. Taga Congressman sa 2nd District. Okay ra? Oh. Congressman, si Garcia Umar. Mayor. Tara. Tatay, Vice Timo. Okay. Basti, kani. Mga senatorial, Team Duterte. Solid di Busing Duterte. Ulit na. Okay, sorby. Umar. Team Duterte. Okay, thank you. Solid na mo, solid. Salamat, ah. Thank you. Solid, 230. Ma'am, okay lang. Kali sorbi lang. Ikaw man. Kali sorbi. Jabi. Oh, Jabi, mi bais mo. Bas dari biar na mayor. Tatay, Tim Duterte, Tim Marcos, Tim Duterte. Ay sa gawas masih mo sipiat lista. Manino? Jabi. Di Tim Duterte, no? Tim Duterte ka, senator man ni. Ang imuhang kuan mayor, tatay. Ang imuhang kani si Baste. Ang katong si kuan Jabi. Okay, thank you. Ma'am, kayo sorry lang, ma'am, okay lang? Basta Duterte tanan chick. Duterte ka na, sige. Ito sulat Duterte. Umar, Congressman, Tim Chick tanan basta Duterte. Duterte, Tatay, Baste. Okay, thank you. Ikaw, ma'am. Ikaw, May. Oh, Duterte tanan. Duterte ka po ni si Mami dali. Baste. Umar, Basta Duterte tanan chick na si Duterte tanan. Tim Duterte, Wa basta si Buloy. Tatay. Okay, thank you. Salamat. Salamat ha. Ito tayo. Duterte dali. Tim Duterte pa rin. Ikaw, ma'am. Kali sorbi lang. Okay lang? Sorbi. Garcia, Congressman. Garcia, Umar. Tim Duterte. Mudagan ron. Dua. Congressman. Second district. Aman ka? Sorbi lang man eh. Survey lang. So, pira na dam, mungkin sa'yo. Umar, imang mayor. Tim Duterte. Tatay. Kali Tim Duterte, senatorial. Vice. Soriano, Basti, alag. Soriano, Tim Duterte. Tim Duterte, si ate. Kanya sobrang pa ba? Sa Tatay, mayor. Okay ra? Tinuod naman yun. Kaya ikuan siya, tinuod man siya. Wala ni ikuan eh. Di man talaga edit ni kay naka-live man ta. Okay ra? Salamat. Okay ra, ma'am. Katong naungan. Nagka-live na. Tigo. Salamat. Sige. Okay, ito tayo. Ano tayo dito? Okay, malawak itong ano. Parang kay Duterte. Ma'am, okay lang, ma'am. Kali survey lang. Jabi. Kali survey, sa Congressman. Jabi niya. Jabi. Ikaw, ma'am. Jabi. Ikaw. Jabi, ikaw, ma'am. Jabi. Ang mayor. Kana. Kuan pa mi. Yung tatlo pa. Wala pa. Decided kami. Sige, ang vice. Guys. Vice, mayor. Decided yun. Wala pa kaya po. Tim Duterte, Tim Marcos. Duterte. Tim Duterte. Senatorial ni, ha? Senatorial na. Kana. Senator, Tim Duterte, Tim Marcos. Kuan ni sa Okala. Si Juan. Wala pa ni Juan. Wala pa vice. Nya si wala pa mayor. Garcia, Jabi. 1, 2, 3, 4, 5. Survey lang niya, okay lang. Pero, 1, 2, 3, Mana 4, survey pa man na. 5. Survey lang ni. Tim Marcos, no? Biloy. At Tim Duterte. 5 gyapon Tim Duterte. 1, 2, 3, 4, 5. Okay lang. Sige, thank you. Ito tayo. Barangay Duterte.
Antay dito. Tingnan natin dito. Ayan o. Kalye Sorbe. Ito tayo. Okay, tuloy tayo. Ma'am, okay lang ma'am. May Kalye Sorbe lang. Okay lang. Kalye Sorbe. Congressman sa 2nd District. Garcia Umar. Umar. Ang mayor. Duterte State. Duterte, Vice, Baste, Soriano, Alag, Tim Duterte, Tim Marcos. Wala po anong Marcos. Tim Duterte. Ikaw, ma'am, putante ka? Dili pa? Sige. Si Mami lang, Mami Street ni siya. Baste, Tatay, Mayor, Umar, Tim Duterte. Okay, thank you. Ito na nga po. Okay, lamat. Ikaw, Koy. Putante ka, Koy? Yeah, thank you. Anak tayo dito. Pwede natin Kalye Sorbe. Koy, mana mga Koy, no? Wala direte. Kalye Sorbe? Kalye Sorbe. Wala. Di sa may 2nd District, Congressman. Ay, dirito. Umar, Mayor, Ay, Tatay, Vice, Tim Duterte, Tim Marcos, Senatorial, Mana? PDP ni. So, sige. Sunod niya si Busing. Basti, Tatay, Umar, Tim Duterte. Okay. Pwede man sila eh? Ada. Boto na sila. Batante man eh. Ay. Okay lang, butante mo kayo, butante. Ha? Butante. Oh, butante. Kalye Sorbe lang. Congressman. Pili kayo, pili. Garcia. Garcia eh. O Garcia. Mayor. Digong. Vice. Basti. Kay mga PDP laban o aliansa. Tim Duterte, si Busing, ato isulat. Ikaw, boss? Butante. Dili mga butante. Ikaw, ma'am? Bangag ni. Dili butante. Game ni ha. Dili sa butante. Basti. Driver, katanto. Ay, katugay nga de. Oo. Amang kanibuto, amang kanikuan. Usa? Nikuan ka dito, di ba? Oh, ako may pinakaon mga ganito. Tim Duterte, okay. Thank you. Wala pa na yun? Wala Basti ako de. Marcos lagi. Ha? Wala. Ha? Ni Marcos man yun. Liwat man ni Marcos. Mami ka, ma'am, pwede? Ala. Magkakuan ka? Kalye Sorbe lang, butante ka? Sorbe lang. Congressman. Congressman. Umar. Mayor. Siyempre, kay tatay. Vice. Vice, Baste. Basti. Tim Duterte, Tim Marcos. Tim Duterte, okay. Basti. Tatay. Umar. Tim Duterte. Okay, thank you. Salamat. Salamat kuya. BBM. Sa ibig niya call page. Lakbay Pangarap sa YouTube. Lakbay. Pangarap sa YouTube. O sa Facebook. YouTube lang, YouTube. YouTube lang lakbay. Thank you. BBM, brata. Koy. Ito tayo. Ayan, oh. Yung mapapa itong ano natin. Kalye Sorbe. Tingnan natin dito. Yan, magandang laban ito dito. Yan. At maraming tao pala dito. Kahit na umaga. Koy, okay lang. Kalye Sorbe lang. Okay ra? Kalye Sorbe. Dari sa Barangay Duterte. Congressman, 2nd District. Okay ra? Ha? Okay. Natay Garcia Umar. Ganaan mo. Ha? Ganaan mo. Kani Umar. Mayor. Oo, tunga. Tatay, Vice. Katunga ano niya po. Tunga. Kani mga PDP laban ko ani siya kanang senatorial. Tim Duterte, Tim Marcos. Kana, so Ikaw. na dire. Kay ikaw koy. Aman naman ko. Ang mana ka ikaw koy. Naman ko ni mo gihit ko. Ah, isa. Awas ako. Rasa ka. Ikaw koy. Rasa ka. Siya lang si Busing lang. Sige. Basti. Tatay. Sorbe lang. Umar. Karong Mayo ni Mayo. Tim Duterte. Okay, thank you. Okay, thank you. Basti bare. Okay, salamat. Thank you. Okay, tayo. Antay dito. Kalye Sorbe. Boss, okay lang boss. Tante. Tayo. Ayan, oh. Ito tayo. Hey ate. Medyo malawak itong ano, Barangay Duterte.
Okay, ito papunta ito ng ano, sa barangay ito, boss? Barangay Sintro. San Juan. Barangay... barangay dia. Barangay Sintro. Ah, barangay proper. Ma'am, Al Castillo mo gyapon nino? Oo. Kuha lang kali survey lang, okay lang. Ha? Kali survey, pag Congressman second district. Garcia Duterte. Tapos? Kuha lang survey lang, ako lang ikuan sulat. Kali survey lang ni. Siya o Umar. Jabi. Mayor. Ika? Tatay, Vice, Ang bayana ni. Alag. Tim Duterte, Tim Marcos. Tim Duterte, okay lang. Si Alag doon, oh. Ang imong Alag, no? Imong Vice. Ang imong Mayor, Carlo. Si Tatay. Digong, Tatay. Garcia. Tini, Tim Duterte, Tim Marcos. Tim Duterte, si Ate, oh. Marcos, oy, nag-isa. Okay. ikaw, Mi. Survey lang. Kani, senatorial ni Tim Duterte, Tim Marcos. Duterte lang ko eh. Tim Duterte, kani dire, si Congressman, si Garcia, Umar. Duterte, Didi ko tanan. Ah, Duterte kanan tatay. Duterte ko Oh, tanan. sige, thank you diyan. Duterte si nanay, si ate. Street boat ko. Umar, sige, sweet boat si ate. Okay, thank you tiya. Okay. Salamat. Bull Street. Kali survey lang, May, okay lang? Duterte. Duterte kaya po. Yes, Duterte ko eh. Oh, kani mo ang Congressman nimo. Garcia, Umar. Ay, kan. Ah, Duterte gapon tanan din eh. Walay, Duterte walay ta. Andre, walay Nograles. Uy. Tim Duterte, si ate. Dako naman si ate, Tim Duterte to siya. Ah, survey. Duterte jud mi halos dire. Oh. Sumar, okay, thank you. Ikaw, di mo makabutante. Ikaw, Ayo daw ni ato na tao. Tim Duterte. Ikaw, okay lang, guys. Kali survey lang. Garcia ba? Garcia ka? Dili ba? Mayor. Duterte ba? Ha? Duterte man eh. Umar. Ang tidre mo ang congressman mo. Umar nga nang wa. Ah, Umar. Ah, Umar ka sige Duterte. Hoy, Duterte man din ito. Si tatay din, Duterte din si tatay din. Di? Tim Duterte si tatay. Shot natin. Umar, okay. Okay, ito tayo. Pwede pa na ito rin? Uli. Sige tabi. Nanam ko diri. Ma'am, okay lang, ma'am. Ma'am, okay lang. Kali survey lang. May. Okay lang. Kali survey lang. Servisa. Oh, survey lang. Ako lang isulat. Okay lang. Mapil mo. Okay lang. Dili, ako lang. Hindi mo ako lang i-block. Block lang akong kuan nyo. Okay lang. Survey lang. Pag Congressman second district. Apil mo sa kuang kali survey. Ah, Umar mi, Umar. Garcia, Umar. Aman mo? Umar mo? Tatay, Mayor. Pambayad ni Mama sa... Vice. Basti. Kani, Tim Duterte, Tim Marcos. Tim Duterte. Oh, ikaw, Tay. Ni Mama sa... Duterte kami. Ah, Duterte man ni. Ikaw, ma'am. Duterte yun ni. Isa, dua, tulo. Ay, upat. Ikaw, may mo naman eh. Upat lang, upat. Mas nasa ni. Upil mo. Okay lang ha, maapil mo sa kuang-kuan. Pambayad ni... Kali sorbe. Okay ra? Tatay Digong. Upat. Upat dahil upat. Sa lima. Niya sa Nose, Duterte na dire tanan. 30 sa Bihira kita 2. Nograles dire. Pat. Tim Duterte Mga nang sa 2. kwarta ay mga nang Lupat. dai mi Okay. kwarta kami dai. Ay, dari ako. Mga nang lami kwarta kung daot ni. Sige, salamat. Pagdawat na kwarta. Survey lang. Kali survey. Thank you. Marcos, di ka, boss? Wala, Marcos. Butante mo, boss? Butante? Butante mo? Butante. Duterte man mi. Duterte Oh, Umar. Umar Garcia. Umar. Duterte, Mayor. Duterte yapon. Okay, sulat na Duterte. Ito si Busing. Ikaw, boss. Hoy, asan ka? Ah, siya. Ikaw na lang. Umar. Survey lang man siya. Kali survey. Basti. Butante, Tim Duterte. Thank you. Salamat. Thank you, bisa. Ito tayo. Uy. Malawak itong ano pala. Al Castillo. Yan. Natin, may oras pa tayo. Mag-isang oras tayo dito para makakuha tayo ng survey, ma'am. Okay lang, ma'am. Kali survey lang. Okay, sorry.
Kayo survey lang, pag congressman sa Davao City, District 2, Garcia Umar. Okay lang? Ano ka? Garcia Umar. Wala pa, alanganin pa? Ha? Thank you. Alanganin si Kakoy. Okay na ka? Sige, thank you. Ito tayo. Ano tayo dito? Hindi walang nganin. Survey. Biyayos na mami. Biyay na mo, boss? Sige, ayo. Ma'am, kayo survey lang, ma'am. Okay lang, mi? Survey lang pag congressman dali sa 2nd District. Umar Garcia. Umar mi. Umar mo? Umar. Balayog. Umar. Ito si Umar kita yun. Umar. Ikaw, mi? Umar. Butante? Butante ka? Duterte. Butante, dili pa. Dili pa man. Patulong si mami, mi. Butante man kami. O gani, si unsa man nimo ah? Lakaw naman sila. Tama nimo ah. Umar ka, Mayor. Maos, number 1. Tatay, Vice nimo. Baste Duterte alag. Tin Duterte, Tin Marcos. Tin Duterte, okay. Thank you. Ito tayo. May sounds ito, may music. Ito tayo. Sila busing sana yun, pero nagalis naman. Okay. Survey tayo dito, survey. Umar, okay. Boss, okay lang boss. Kaya survey lang boss. Pwede? Kaya? Oh. Survey lang. Pag akong isman din sa 2nd District. Duterte. Duterte yapon, Umar Garcia, Mayor. Duterte. Duterte, Vice. Duterte yapon. Tin Duterte. Solid Duterte na lang. Solid Duterte yapon busing. Senatorial ni boss akin yun. Mga senator. Sir, si Marcos, si Buto. Basti. 10-0. Tatay. Umar. Basti. Tin Duterte. Lakbay pangarap. Butante. Ikaw koy. Butante ko. Ikaw koy. Lapay. Kabuto ba ka? Bata mo suga. May 5 na ko eh. Butante ka, sige. Asa man mo? Kugisman. Jabi ko, Jabi. Jabi. Mayor. Digong. Tigong. Vice. Basti. Kani Tin Duterte, Tin Marcos. Tin Duterte. Ito yung sulat, Jabi. Si Tatay. Guwapo si Marcos, kurap. Basti. Tin Duterte. Ikaw, Koy. Ikaw, sir. Ano mo? Di ko bumuti nga. Ano ka, boto? Ikaw, bus. Di ko bumuti rin. So na lang, mayo. Sige. Mayo na lang, mayo. Kali survey lang, may. Kali survey. Ha? Survey lang. Survey lang ako, survey lang. Survey, Survey lang man eh. Survey, Asa may mga congressman. Congressman sila doon. Ha? Isa na ba? Isa lang. Jabi. Jabi mo. Kani, Tin Marcos, Tin Duterte. Kurakot ng dako. Tama ka? Diri ako. Krakot. Kani. Vice. Bye. Ay, kinasa. Basti. Mayor. Mayor. Tatay. Sige, Basti. Tin Duterte. Garcia. Si Tatay. Mayor. Okay. Yan. Survey lang mo ni. Okay, thank you. Kaya survey. Tamat. Koy. Kamusta, Koy? Ada? Street manggapon. Lakbay pangarap. Pilaban manggapon ka. Duterte ya. Duterte yapon. Lakbay pangarap. Ang mga quality pidi pilaban nila. Sa YouTube na YouTube ah. Tatay. Basti. Tin Duterte. Umar. Ayan. Ikaw, Koy? Manggapon ko. Ha? Manggapon na. Magyapon ka? Sige, Duterte yapon si Busing. Umar. Pagkag-istorya na, habang Tatay. Wala yung pangutana ni. alala ko sa ano na. Oo. Dito na. Hindi pilaban na dito. Landslide. Okay. Thank you. Ha? So bilang, wala na dito. Saan yung street ya? Wala sa Miguel na. Bigil, ayun na. Barag mo ka na ko ni. Balik. Sa Jose ni. Napulo naman na. Sige, gikan ako dito. Tama ni. Dire. Sakay na ko. Boss, biyay ka? Ito ko, gawas ko. Ngayon, murag guman ako. Ikaw, kuntay. Kali survey. Lapas sa tayo. Survey. Mayor. Mayor. Oh, Duterte. Tatay. Kani, Congressman. Garcia. Umar. Manny Garcia. Jabi. Tin Duterte, Tin Marcos. Duterte Japon. Duterte. Vice nimo. Soriano, Basti, Alag.
Basti. Basti. Sige, Team Duterte. Kaya asawa. Yan, talaga mo kasawa yata. Umar. Umar, no? Oo. Ah, Jabi? Jabi, Umar. Duterte, Umar, Campos. Jabi niya. Panghatan yung asawa? Jabi kani. Tatay Digong, Mayor. Basti, Vice. Okay, thank you. Panghatan yung asawa? Oo na. Boss, saya ko sa. Di ba kabukan iro na naghabar. Okay, thank you. Kayo survey lang, wala na. Daw, boss. Pwede mo. Sige. Di na ko, kayo murag ko na, inita kayo. Mana, taas-taasan niya kung survey. Ikaw, boss. Sa may mo, Congressman. Umar ko. Umar. Mayor ni mo. Tatay Digong. Vice. Basti. Basti. Kani, ang senatorial, PDP, Team Duterte, Team Marcos. PDP. PDP. Teka, Col. 30 kam ka. Sige, di man ka putante, yung kaganina. Ayun na. Basti. Kabalo ba? Lagid ka. Kanang bas, kanang kualang lang mga butante. Ayun na, gigayaga mga batanong. Lagi. Prang ka yun. Sinudan na yun. Kanang kuan bagay para Survey. seryoso ba ini? Dili ba binuha para yan sa bayan. Wala. Para sa ato na. Oh. Okay. Umar ko. Kaya yung mata, oy. Okay, mga kayo. Sila, Til. Ayan, dito na lang tayo. Muna, tapos na. Nagkuhan ta, counting. Ito, counting tayo. Kay Team Marcos, 0. Wala, si Marcos, di ba? 0, 10 Duterte, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 76. Tuluan ako da, lista ko da. Oh, mana ka? Ako nasuotan ako, 76 kay Team Duterte. Nakaisa ka buot. Kumana na, ganyan na. Kumana? Oh, di ako ganyan na. Senatorial, Marcos 0. 76 Team Duterte, PDP Laban. Kani Vice Mayor, Alag, Masik mingon sila bahis ba nga na may video. Size, Ano yung Unum. Kita. Baste Duterte, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 68. Kay Baste, 68 kay Baste. Kuan. Soriano, 0. Yur Suriano. Ito kay Carlo. Ito kay Carlo, Mayor. Carlo, upat ng kinupan, Carlo. Tatay Digong. Tatay Digong, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 69. 76, nasuro yung 76. Wala pa kay Sulit man na da. Maa. Bishop. Ngiti maa. Lagi, sunod. Init kayo eh. Hapon ako diya. Anak, tagay ko. Pidyon. Tumuntag ko sa'yo. Sulit 5, 10, 15, 20. Bishop. 20 kay Bishop ay kay Juan Garcia. Congressman, 2nd District, kay Garcia Campos, 20. Ito kay Umar, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 58. Ito kay Umar. Kang buwan, GB, pusog. Ayan. Pusog na GB din. Okay. Kamu tas pakai bato. Biar ako. Kaulat mo na GB good. Dari, no? Tao kang bisa saya menangguan pero. Ito yung sabi natin. Ako si Ma'am Sara pero sinam si Ma'am Sara wala na. Ay, Castillo. Ha? Wala si Ma'am Sara pero istorya. Siguro. Ayan. Tama ko. Coastal Road, hindi na rin, no? Tama ko sa din. Kusalo na. Castillo. Okay, Castillo. Barangay. 30 Vicente. Barangay 30, Vicente. Sa ilan man yung mahal. Papa ni Kumi. Ah, Ano do? Papa man na 65. Al Castillo. Thank you. Dengan di tao dari, no? Oh, nanti man. Sekolahan mo rin, eh. Selahan. Tirado ko. Yung hapon rin, grabe tao ito hapon, no? Ah, jangan. Hindi ay na. Isi kita mau lugar tadi. Jangan budiga. Ayun, no?